Sini Vice President, sini Jogotani Jogotia, Korpus Division ni, Buri Nipodol ni President, sini Vice Hambatiria, Atisani President dan Dubendu, saya sini ya. Sumbai, ano sapur kali ini, ya kali botini jam asal kilo sama kami kamu, sini dah bisa, Debroma Jokono Bro Silo Borba Hambai, saya orang ni Yud ni President, sini dah Kulendrori yang Borba Hambai. তাই চিনি দা অন্য বিজয় জগতিয়া বড় হামবাই তাই যত ফাই মাগা ফেনাই আই সাক চালাই তাই আনি মাফাই সমান তাই আনি বাই আমার সমান যত নন আনো নরনে আশীর্বাদ মানে বাবে তিনি ওরা আপনাকে করুন প্রথম মানে নন যত সে হামবাই তুমি যত ফাই মানো চিনি আসব তাই মাত্র 8 দিন পরে যেন চিনি Asal congmari, saya keba sini ketar bud, sini 5 bosor ni bagai, nong iasi kongsani, oh hamari, nong iasi kongsani, oh bud, agami 5 bosor ni bagai, bobisor ni bagai, kaham hamiati dunia ni bagai, nong thani, thani 12 tarik nong thani, abani daitto. Ini nong 5 bosor ni iasi kongsa bud, kai puno onjara sinjaka. Saya akan menciptakan apa namai mangla. Hai bagino, sebibino rasniti, ini semua. Hai bagino kolong nai, tidak ada jarak paham puni, bisi bar jarak tinta bisi borat penai. Nak thani ane onurut, tai dukan bazar jarak tin maj boskoran khanai kongnai. Nong thani onurut, tai sini median pokhote, jarak posis nutun bazar malbasan ni naik kongnai ramo. Nong amamro kolongmu. Hai 5 bosor tino paharpur bazar tino norok je ব্যক্তি নপুর নু পাস খাইকা নরম নি ও paharpur ya সারা প্রসেস নতুন বাজার মালবাসানি কন্ডিশন চিন্তা বুঝিও ব পাতি ব জাগাও থানি সইকা জাতিনি কম সাউই ব বড় বড় দাও থানি সইকা আবনা সত্যিমনা দুসুলা খাইয়া হানি বাই নন কমমু जों जत खाबासा खायो ताबो वाइसा दा मारखा हायो दा चिन्ह फाइने 12 तारिखो आनो पुदुई गप्लाय खायो और एलाकानि सामु खलाना बागै हायो पार्टी हाते तिनो सामु खलाना बागै नरना आं 80 बछानो तानिके जों साइमानो अपोजिट नতুন बाजार मालबासावो कखनो निनि ন্যাশনাল पार्टी हाबै मायाखो तिनो अपोजिट नতুন बाजार मालबासांखा আঞ্চলিকনি হেবাগনি বড় আঞ্চলিক হামদানে বড় জাতি দফানা হামদানে বড় জাতির সাথেও কাম খাইনে বড় जों साइमानो आबनि बागिनो फाइने 12 तारिख ननि गोथार पूर्ण नर मांगना खाया करे ताबो वैसा जरते आइते तिनि दामार खाओ नर बुड नुई जय जुक्त खलादिने नंगा कबगो तामनि तेनो पासिन सामाहाय नर जितिनि नं यासिओ बुड खाइफुनो दा सिंजाका आपरुले ताइ पारो फेलिया अनेका पारो फेलिया एनडीसी आबो सानान फुनो ताइ जरा करै नाय हानि बागिनो खा बासांगै खा थांसांगै वाइसा जगतिना आइपिएफ दिनो सुजुग नदि दामार खावपुरलै कपराय खायदि जों दिनै सा समनि बुसकांगो दिनै आं कमरुहो नरनि बागै एलाकाय साउन तांनान बागै सा सम आरो दागिदार दङ जे 50% बेतन दिनै जनसाधारणनि बागै सेवानि बागै आं तियारि दङ रुनानि बागै आंनिके सा सम जों जे दागि माने दिनै पार्टी आइपिएफ दिनै आइडियोलॉजी जे पार्टी आइपिएफ दिनै जे दागिमु दिनै नতুন बाजार मालबासाव जों बुहाय 5 टा कैंडिडेट 10 टा कैंडिडेट 25 टा कैंडिडेट जों रहैया दिनै
और नतुन बाजार मालबासानि जाबा आइटेपति खायनाय रं एकदम पुरा काहाम रुलति दंनाय आइन बायदि दंनाय जों एकमात्र सिंगल केन्डिडेट हय तीन सात लानाय प्रब्लेम बागै दिनै आगामी निवडणूक आशीर्बाद बाय दिनै पाहाड़पुरनि आशीर्बाद बाय 25 नतुन बाजार मालबासानि आशीर्बाद बाय जों दिनै साइमन खा पार्टी आइटेपति 17 तारिख बुस्टार मानि लगे लगेनो जों जयजुग दंबै गोप्लाय खालायनाय बायदो एलेकानि बागै हामादि खायै जों सामु खायनाय जों सुजुग माननाय हेले आं आसा खालामो नरना कबबो हात जुर खालायै वासा दरतिनो नरक दामार खाथि नव पुरनुय नरक सुजुग लैनायदि जातिनि सामु तांनानै ओइ एलेकानि सामु तांनानै ताइ नरनि सुख दुख बासानानै ताइ नरनि जेकुनु समय नरनि बागै दरजा खुलाखै सामु तांना बागै वासा दरति सुजुग लैना नरक कबबो आनि कक सामाना बायरखा आइटेपति आइलखौ दाबरो खुप्लायनोसै हामबाय।